Es un honor para mí poder estar aquí en Hope Church una vez más. Muchas gracias a los pastores por invitarme otra vez a estar aquí con ustedes. It's a great honor for me to be here in Home Church, and I appreciate the pastors for inviting me once again to be here with you guys. Me encantó lo que estaba diciendo el pastor sobre lo que están haciendo como iglesia. I really loved what the pastor was saying about what y'all are doing as a church in the house. 61 people have came to Christ because of what y'all are doing as a church. 61 personas han venido a Cristo a causa de lo que ustedes están haciendo como iglesia. Muchas iglesias no ven 61 almas venir a Cristo en un año, y ustedes en 2 semanas tienen 61 almas viniendo a Cristo. Most churches do not see 61 souls come to Christ in a year, and you have seen it in 2 weeks. And I am completely with you, Pastor, with what he said when he said that the church, heaven, it needs to be more populated. The purpose of the church is not to fill a building. Yo estoy con el pastor cuando él dijo que el propósito de la iglesia no es llenar un edificio, sino llenar el cielo. Y creo que lo que ustedes están haciendo aquí es apenas el comienzo de lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia. I believe that what y'all are doing here is just the beginning of what God is going to do through this church. Y en este día me fue dicho que van a entrar en una serie que se llama Legado. I was told that you are going to begin a series called Legacy. Y cuando se me extendió la invitación para traer el mensaje el día de hoy, y cuando se me dijo el título de esta serie, el Señor me habló para traer un mensaje específico para la iglesia. Whenever I was told of the sermon series of Legacy, the Lord gave me a message to bring to you, to this church. Ahora, ¿qué es un legado? What is a legacy? A legacy is a long-lasting impact of particular events or actions that took place in the past or in a person's life. Un legado es un impacto que llega a las generaciones, más allá de las generaciones, sobre eventos en particular o acciones que se llevaron a cabo en el pasado o en la vida de una persona. Es un impacto que transciende generaciones, an impact that transcends generations. Ahora, un legado celestial no tiene los mismos principios que un legado del mundo. A heavenly legacy does not have the same standards that the world thinks a legacy should have, which would be success, accolades, fame, and fortune, que serían el éxito, la fama, la fortuna y otras cosas. Ahora, una persona con un legado celestial es conocido más en el cielo que en la tierra. A heavenly legacy, a person with a heavenly legacy is known more in heaven than on earth. Es esa persona que donde quiera que esa persona va, el mundo espiritual sabe quién es. That person, wherever he goes, in the spiritual realm, the spirits know who that person is. Es esa persona que donde quiera que pisa, ahí está el reino de los cielos. It's a person that wherever he steps foot, the kingdom of heaven moves in that place. Ahora, antes de entrar en el mensaje, quiero compartir algo que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Before going into the message, I want to share something that's in the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Cuando la tengan, me indican con un amén. When you have it, you can say amen. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí está la palabra clave. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. The word of God says, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. And this is the key part of the verse. But as for me and my house, we will serve the Lord. Josué era un hombre que vio la mano de Dios como pocos. Joshua was a man that saw the hand of God like no one. Josué, cuando él está diciéndole esto al pueblo de Israel, él está en medio de una generación que vio la mano de Dios. Toda una generación, todo un pueblo vio la mano de Dios, como Dios los trasladó de un lado del Jordán hasta la tierra prometida para darles la promesa que Dios les había entregado a sus padres. Joshua, whenever he's speaking these words to the people of Israel, he's speaking to a people who had seen the hand of God, who had seen how God moved them from one side of the Jordan River to the promised land to give them the promise that God had promised to their parents. Ahora ellos vieron como Dios derrotó a los enemigos una y otra vez. They saw how God had defeated their enemies over and over again. Y luego, a pesar de ver las maravillas de Dios, ellos todavía empiezan a irse por sus propios caminos, empiezan a servir a otros dioses que no son el Dios de Israel. Even though they saw the hand of God, even though they saw how God delivered them from their enemies over and over again, they still decided to serve other gods rather than the God of Israel. Y por eso Josué llega a este punto donde él dice, ¿sabes qué? No me importa lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes creen que los dioses en los cuales los pueblos que están en esta tierra sirven son más poderosos o más dignos de ser adorados que el Dios de Israel, entonces sírvanlos a ellos. Joshua gets to a point where I'm thinking that he's frustrated, and because he sees the people, how they decide to serve the other gods that the people of that land are serving, and he tells them, you know what? You can do whatever you want. You can, if you think that the gods of this land are more worthy to receive praise, to receive adoration, rather than the God of Israel, then serve them. But then he says something that to this day, those words still transcend generations. Él luego proclama algo que hasta el día de hoy, esas palabras trascendieron las generaciones. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He says, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ese aplauso déselo al Señor. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. He says, me and my house, we will serve the Lord. Ahora, cuando yo tenía 6 años, me acuerdo en un día que habíamos salido de la iglesia, mi madre, mi hermano mayor y yo llegamos a la casa. One day I remember when I was 6 years old, we had left church and we arrived to the house, my mom, my older brother and myself. Y mi papá estaba en cama porque él se había lastimado la espalda y le habían sacado 2 discos de su espalda y pues él estaba en recuperación. My dad, I remember he was laying in bed because he had a surgery in his back because they removed 2 of the discs from his back. Y recuerdo en este día que llegamos a casa y mi papá estaba en la cama y él nos llama a mí y a mi hermano al cuarto, a su cuarto. And I remember this day that we arrived to the house and my dad calls my brother and I to the room. Y él nos empieza a decir, hijos, no tenemos dinero para comprar comida. No tenemos dinero para suplir comida. And he begins to tell us,
sons, we don't have any money to buy food. We don't have any money to buy supplies for the house. Y luego nos dice, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no le oramos a Dios y vemos lo que Dios hace? And then he tells us, why don't we do this? Why don't we pray to God and we see what God does? Y él menciona una escritura que hasta el día de hoy resuena en mi mente. He stated a scripture that to this day it still resonates in my mind. Él dice, yo nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. He states, I have never seen the righteous forsaken, nor his seed to beg bread. Empezamos a orar, una oración sencilla, simplemente pidiéndole a Dios que Él supliera nuestras necesidades. We began to pray, simply asking God to supply our needs. A las pocas horas, tocan a nuestra casa. A couple of hours later, there's a knock at our door. Y era el pastor de la iglesia. Llegó con sus manos llenas de comida. The pastor of the church that we were attending was knocking at our door, and he came with grocery bags of food to our house. Y él le dice a mi papá, hermano Jorge, yo sé que usted está enfermo, yo sé que usted no puede trabajar, y Dios puso en mi corazón traerle esto. And he begins to tell my dad, Brother George, I know that you can't work, I know that you're not able to have a job, but God put in my heart to bring you these groceries. Ese es el Dios al que tú sirves. Ese es el Dios al que servimos. That is the God that we serve. El Dios que Él suple hasta las cosas más básicas de nuestras vidas. He is the God that supplies even our basic needs of our daily lives. Ahora quiero entrar al mensaje. I wanna go into the message. The title of the message for today, el título del mensaje para hoy es Obededom, gracia inmerecida. The title of the message for today is Obededom, undeserved grace. If you would be so kind as to go with me to Romans chapter 5, verse 15 through 17. Si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 15 al 17. Voy a estar leyendo de la traducción, es en inglés, dice Common English Version, la versión común en inglés. Dice la palabra del Señor, pero el don de la gracia inmerecida de Dios era muy diferente del pecado de Adán. The word of God says, but the gift of God's undeserved grace was very different from Adam's sin. That one sin brought death to many others. Yet in an even greater way, Jesus Christ alone brought God's gift of undeserved grace to many people. Ese pecado trajo a la muerte a muchos otros. Sin embargo, de una manera aún mayor, solo Jesucristo trajo el don de Dios, de la gracia inmerecida a muchas personas. There's a lot of difference between Adam's sin and God's gift. That one sin led to punishment. Hay mucha diferencia entre el pecado de Adán y el don de Dios. Ese único pecado llevó al castigo. But God's gift made it possible for us to be acceptable to Him, even though we have sinned many times. Even though we have sinned many times. Pero el regalo de Dios hizo posible que fuéramos aceptables para Él, a pesar de que hemos pecado muchas veces. Death ruled like a king because Adam had sinned, but cannot compare with what Jesus Christ has done. La muerte gobernó como un rey porque Adán había pecado, pero eso no se puede comparar con lo que Jesucristo ha hecho. God has treated us with undeserved grace. There's that word again. Undeserved grace. He has accepted us because of Jesus. So we will live and rule like kings.
Dios nos ha tratado con una gracia inmerecida. Una vez más, ahí está esa palabra, gracia inmerecida. Y nos ha aceptado a causa de Jesús. Y así viviremos y gobernaremos como reyes. Obed-edom. Si van conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. If you go with me to 2 Samuel, chapter 6, verse 1 through 11, I'm sorry. 2 Samuel, chapter 6, verse 1 through 11. Sé que es mucha lectura, pero les prometo que voy a llegar a un punto. I know this is a lot of scripture, but I promise that I'm going to get to a point. Dice la escritura, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Again, David gathered the choice men of Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. And David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name Lord of Hosts, who dwells between the cherubim, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. So they took the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. Y Uzzah y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. And when they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments of fir wood, on harps, stringed instruments, and on tambourines, and on sistrums, and on cymbals. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes trompezaban. And then when they came to Nacon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there before the ark of God. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzzah, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Punto ahí. Uzzah era un levita, era un sacerdote, un hombre de Dios. Uzzah was a priest. He was from the tribe of Levi. He was a man of God. Y la palabra de Dios dice que cuando están llevando el arca de Dios en este carro para Israel, para Jerusalén, los bueyes tropiezan con una piedra. The Bible says that as they are taking the ark of God to Jerusalem, that the oxen, they stumble on a rock. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es posible que unos bueyes puedan tropezarse con una piedra? My question is, how is it possible that oxen would stumble because of a rock? Creo yo que era la mano de Dios haciendo a esos bueyes tropezar, porque el arca estaba siendo llevada de una manera incorrecta. I truly believe that it was God's hand who tripped the oxen, because the Ark of the Covenant was being transferred to Jerusalem in a wrong way. Porque la escritura dice que los levitas tenían que cargar el arca en sus hombros. Ellos mismos tenían que cargar el arca. The scripture says that the Ark of the Covenant needed to be carried by the Levites. And in this scripture, it's being taken by a cart. En esta escritura está siendo llevada por un carro.
Pueblo de Dios, quiero que entiendan algo. La presencia de Dios solamente puede ser trasladada a través de tu vida. People of God, I want you to understand that the presence of God can only be transferred, can only be moved through your life. No hay ningún objeto creado que pueda hacer que la presencia de Dios se sienta en un lugar. There is no object created that can make the presence of God to move in a certain place. Solamente es tu vida la que puede mover la presencia de Dios. It is only your life that can move the presence of God. Y sigue diciendo la escritura. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. The scripture keeps saying, and David became angry because of the Lord's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. David was afraid of the Lord that day, and he said, how can the ark of God come to me? Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom Geteo. So David would not move the ark of the Lord with him to the city of David, but David took it aside to the house of Obededom the Gittite. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. And the ark of the Lord remained in the house of Obededom the Gittite 3 months. And the Lord blessed Obededom and all of his household. Aquí llegamos al punto donde comienza el mensaje. Now we arrive to the point where the message begins. Obededom. The meaning of the name Obededom is servant of Edom. El significado del nombre de Obededom es siervo de Edom. En otras palabras, es siervo de la carne. In other words, it is to say the servant of the flesh. Siervo de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Servant of the flesh, or of our sinful nature. Someone who does the will of the flesh. Alguien que hace la voluntad de la carne. Ahora la escritura dice que el ocuparse de la carne es muerte. Now scripture says that to be fleshly minded is death. Y ahora tú me quieres decir que el arca de Dios, algo que representa la presencia santa de Dios, está yendo a la casa de Obededom, que es una persona que es siervo de la carne, siervo de algo pecaminoso, que por naturaleza su inclinación es hacia el pecado. How is it possible that the ark of God, the holy ark of God, is being taken to Obededom's house, a man who his inclination is straight to sin, who is someone who serves the flesh, and the sinful nature of the flesh has inclinations to sin? Si el arca de Dios mató a un levita, a un siervo de Dios que tenía buenas intenciones simplemente por tocar el arca, ¿qué no hará con Obededom, que es alguien que vive constantemente en pecado? If the ark of God killed a priest, a man of God, someone who is supposed to know what to do with the ark of God, what would that ark not do to Obededom, who is a man who lived in sin consistently? Dice la escritura que Obededom es Geteo. The scripture says that Obededom is a Gittite. Geteo quiere decir oriundo de la Filistea. Gittite means native of the Philistine. En otras palabras, él era pecador de pecadores. In other words, he was a sinner of sinners. Era idólatra de idólatras. He was an idolater of idolaters. Él era de lo peor. Él vivía constantemente en el pecado.
He was one of the worst because he lived consistently in sin. Y luego un geteo es de la ciudad de Gath. A Gittite was from the city of Gath. And I don't know if you know this, but Goliath was from the city of Gath. No sé si ustedes saben esto, pero Goliat era de la ciudad de Gath. En otras palabras, Obed-Edom era de la ciudad de donde pertenecían los enemigos del pueblo de Israel. In other words, Obed-Edom belonged to the city that were enemies of the people of Israel. ¿Qué te estoy tratando de decir? El arca de Dios, la presencia de Dios, está yendo a la casa de un enemigo del pueblo de Israel. What am I trying to tell you? The ark of God, the presence of God, is going to the place that belongs to the enemies of Israel. Pero para Dios no hay enemigos, simplemente oportunidades. For God, there are no enemies. There are only opportunities. Aquello que representaba la misma presencia de Dios, that which represented the same presence of God, that which the priests, they had to wear a little veil whenever they would go in to see the Ark of the Covenant to do their sacrifices. They had to wear a veil so that the people outside of the tent of meeting can know that they were still alive because of that ringing of the bell. Los sacerdotes tenían que ponerse una campanita en su cintura, y así la gente que estaba afuera de donde estaba el arca del pacto, ellos todavía podían saber que ese hombre todavía estaba vivo porque escuchaban la campanita sonar. Y esa arca estaba siendo llevada a la casa de un pecador. And that ark was being taken to the house of a sinner. Y también en 1 de Samuel capítulo 5 versículos del 1 al 7, no tienen que ir ahí. Also in the book of 1 Samuel chapter 5 verse 1 through 7, los filisteos capturan el arca de Dios y lo llevan al templo de su Dios Dagón. The Philistines capture the ark of God and they take it to the temple of their God Dagon. Y cuando el arca está ante esta estatua, dice la escritura que al siguiente día la estatua cae postrada ante el arca de Dios. When the scripture says that when this ark is taken to the temple of this god Dagon, that the next day the statue of Dagon is fall on its face before the ark of God. Y luego vuelven a levantar a esta estatua y lo vuelven a poner en su lugar. And the Philistines, they come and they lift up the statue and they put it in its place again. Y al siguiente día dice la escritura que una vez más la estatua cae postrada ante el arca de Dios, pero esta vez tenía los brazos y la cabeza cortada y solamente quedaba el torso de la estatua. The next day, after the Philistines had put the idol back in its place, the idol once again fell before the ark of God, and this time the hands and the head were cut off from the statue. Y ahora esta arca está siendo llevada a casa de Obed-Edom. Now this ark is being taken to the house of Obed-Edom. ¿Cómo me puedes explicar eso? How can you explain this? Lo único que puede explicar esta circunstancia es que Dios tenía una cita divina con la vida de Obed-Edom. The only thing that can explain this situation is that God had a divine encounter. He wanted to have a divine encounter with Obed-Edom. Fue la pura gracia y misericordia de Dios que querían cambiar la vida de Obed-Edom. It was only the grace and the mercy of God that wanted to change the life of Obed-Edom. Ahora quiero que le veas a tu vecino y le digas, definitivamente fue la gracia de Dios que nos alcanzó. I want you to look at your neighbor and tell him, it was definitely the grace of God that reached us. Ahora, el arca está siendo traída a la casa de Obed-Edom. Now the ark of God is coming to the house of Obed-Edom. One of two things had to happen. Una de dos cosas tenían que pasar. Número uno, Obed-Edom deja que entre el arca a su casa. O número dos, él dice, no, mangos, yo no quiero esta arca.
yo sé lo que esta arca ha hecho con este sacerdote, llévenla a otro lugar. One or two things had to happen when the ark was coming to the house of Obed-Edom. Either one, he takes that ark and he allows it to come into his house, or two, he says, heck no, I'm not taking that ark into my house. I have seen what that ark has done to a priest, to a man of God, and I'm not allowing that to come into my house. Pero yo quiero pensar que Obed-Edom había escuchado las historias de lo que esta arca, lo que la presencia de Dios había causado en la vida de aquellos que permitían que Él obrara en sus vidas. I want to believe that Obed-Edom knew the stories of what happens when you allow the presence of God to dwell in your house. Yo quiero pensar que Obed-Edom sabía las historias de cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto, afligiendo a los egipcios con las plagas. I want to believe that Obed-Edom knew the stories of what God had done with the people of Israel and the nation of Egypt, and how he had delivered them, afflicting the people of Egypt with the plagues. Quiero pensar que Obed-Edom era un hombre frustrado, quizás desanimado, quizás pasando depresión, pensamientos de suicidio. Quizás su familia estaba hecha garras, que no se aguantaban el uno ni el otro. I want to believe that maybe Obed-Edom was frustrated with his life. Maybe he was going through depression. Maybe he had suicidal thoughts. Maybe his family they couldn't even stand each other. Y él vio una oportunidad para tener la presencia de Dios en su casa. And he saw an opportunity to host the presence of God in his house. Es algo que no cualquier persona puede estar ante el arca. It's something that not just any person can be before that ark. Pero yo quiero pensar que Dios, viendo el corazón de Obed-Edom, dijo: a causa de que tú has abierto tus puertas, yo tendré misericordia de tu casa. I want to believe that God saw Obed-Edom's heart and that he said, because you have opened the doors of your house, I will extend mercy to your house. Porque la escritura sigue diciendo en el versículo 11. The scripture keeps saying on verse 11, it says, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Quiero pensar que quizás Obed-Edom tenía familia con la que, o hijos con los que no hablaba, hermanos con los que estaba peleado. Y luego viene la presencia de Dios y empieza a bendecir su casa. I want to believe that Obed-Edom might have had sons or brothers or family members whom he didn't speak to because they were in conflict with each other. And then he brings the Ark of the Covenant to his house, and God begins to bless his house. Porque cuando tú permites la presencia de Dios en tu casa, Dios no puede dejar su mano corta para no bendecirte. Because when you allow the presence of God into your house, God's hand is not short that he cannot bless you. Dice la escritura que Dios bendice la casa de Obed-Edom. God blesses the house of Obed-Edom. Y cuando yo meditaba en esto que estaba leyendo, when I meditated what I was reading, se me vino a la mente una experiencia que mi hermano menor tuvo. An experience that my younger brother had in his life came to mind. Mi hermano menor, él hace años atrás, estaba saliendo con una chica, y cuando ellos rompieron, la madre de esta muchacha, ella conocía a una bruja. My brother, several years ago, was dating this girl, and whenever they broke up, this girl's mom, she knew a witch. Y yo creo
que le hicieron brujería a mi hermano. And I believe that they did witchcraft on my brother. Porque después de que ellos se habían separado por 3 meses, mi hermano tenía accidente tras accidente tras accidente. After they broke up, my brother was going through, he was having car accidents for 3 months, back to back to back. Y siempre todo lo que él hacía como que le salía mal. Everything that he did, it was like something always went wrong. Y me acuerdo que un día él viene conmigo y me dice, oye, esto y esto está pasando, me siento pesado, nada me está saliendo bien, siento que tengo una maldición sobre mí. And my brother comes to me and he begins to tell me all of this that's happening. And he begins to tell me like the accidents, that everything is going wrong in his life. And as he's telling me all these things, I told him, because the Holy Spirit revealed to me that they had done witchcraft on him. Cuando él me está diciendo todas estas cosas, el Espíritu Santo me habla y me dice que le habían hecho brujería a él. Y yo le empecé a decir lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. I began to tell him what the Holy Spirit had told me, that they had done witchcraft on him. And I told him that witchcraft can be broken right then and there. Y le dije que esa brujería se la podía haber roto en ese momento. Y le dije, vamos a orar. And I told him, let's pray. And I began to pray against all witchcraft. I began to cover him by the blood of Jesus. Empecé a orar en contra de la brujería y empecé a cubrirlo con la sangre de Cristo. Y cuando yo estoy orando, yo empiezo a sentir aquí detrás de mi cuello como que los pelos se me enchinaron. I began to feel, as I was praying, goosebumps down my neck. Y ahí es donde el Espíritu Santo me empieza a mostrar que la brujería está siendo rota de su vida. That's where the Holy Spirit reveals to me that witchcraft is being broken out of his life. Y después de eso, todo cambia en su vida. Todo empieza a cambiar. Dios empieza a obrar en su vida. After that, everything is broken. The witchcraft is broken and God begins to work in his life. Todo esto para decirles, años después, mi hermano empieza a trabajar en Austin. Years later, my brother, he begins to work in Austin. And once again, he falls into, he makes a wrong decision in his life. Una vez más, él hace una decisión equivocada en su vida. Y recuerdo que mis papás me vinieron a mí enojados por la decisión que mi hermano había hecho. I remember that my parents came to me and they were mad because of the decision that my brother had made. Y yo les dije, no se preocupen. Dios sabe tornar las cosas malas en bendición. And I began to tell my parents, don't worry, don't be mad, because God is an expert at turning bad things into blessings. Ustedes no saben si esta ocasión, esta decisión que él ha tomado va a causar que él venga a los pies de Cristo. And I began to tell them, you don't know if this decision that he has made will cause him to come to the feet of Jesus. Para hacerle la historia larga corta, to make a long story short, mi hermano entrega su vida a Cristo a través del tiempo. My brother gives his life to Christ over time. Y cuando había pasado 2 años sin que él recibiera un aumento de sueldo en su trabajo, and 2 years had passed and he had not received a raise in his job. Y después que él entrega su vida a Cristo, en 3 meses le aumentaron el sueldo 3 veces. As he gave his life to Christ, in 3 months they gave him 3 raises. Porque eso es lo que Dios hace. That is what God does. And I'm not telling you that God is going to bless you financially if you give your life to Christ. No te estoy diciendo que Dios va a bendecir tu vida financieramente si tú entregas tu vida a Jesús. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando tú tienes el arca de Dios, la presencia de Dios en tu vida, todo lo que tú haces prosperará. Everything that you do, whenever you have the presence of God in your life, will prosper. Because God is not a God whose hand is short to not bless you.
Dios no es un Dios cuya mano está corta para no bendecirte. Amén. El arca está en casa de Obed-Edom. The ark is in the house of Obed-Edom. Y luego llega un punto triste. And then something sad happens. Verse 12 says, el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Now it was told to King David, saying, the ark of God has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Aquí hay algo triste. There's something sad in this scripture. Quiero que se imaginen esto conmigo. I want you to imagine this with me. The ark of God is in the house of Obed-Edom. El arca de Dios está en casa de Obed-Edom. 3 meses, for 3 months. Y de repente se oye un ruido en su casa. And suddenly there's a knock on his door. And it's King David, and he begins to tell him, Obed-Edom, the ark has been here with you for 3 months, and it's time for us to take it back. Y viene el rey David y le dice a Obed-Edom, Obed-Edom, el arca ha estado aquí en tu casa por 3 meses y ahora es tiempo que nos la llevemos. Quiero imaginarme a Obed-Edom cuando escuchó estas palabras que le empieza a decir: David, no te lleves la presencia de Dios. I want to imagine Obed-Edom crying out to David, telling him, don't take the presence of God. No te lleves aquello que ha bendecido mi casa. Don't take that which has blessed my life. David, tú no sabes lo que ha pasado en mi vida desde que la presencia de Dios llegó a mi casa. David, you don't know what has happened in my life ever since the ark of God came to my house. Mi familia no se hablaban, mis hijos me odiaban, pero desde que el arca vino a mi casa, Él restauró mi familia, Él restauró mi hogar. David, ever since that ark came to my house, my family used to be angry with each other. We used to not talk to each other. My sons, they hated me. But ever since that ark came to my house, it has blessed me. It has restored my marriage. It has restored my life. My sons, I am in good relation with them. Y él empieza a decirle: David, la presencia de Dios no te la lleves. Do not take the presence of God from my house. Quiero imaginarme que Obed-Edom le está diciendo a David: necesito estar donde la presencia de Dios está. I want to imagine that Obed-Edom tells David, I need to be where the presence of God is. Y empieza David a decirle a Obed-Edom: es necesario que nos llevemos el arca de Dios a Jerusalén para que otras personas tengan ese mismo encuentro que tú has tenido. I want to imagine that David begins to tell Obed-Edom, it's necessary for us to take the ark of God to Jerusalem so that other people can have that same encounter that you have had. Y con lágrimas en los ojos, Obed-Edom tiene que dejarse que el arca se lo lleven a Jerusalén. And with tears in his eyes, Obed-Edom has to allow David to take the ark of God to Jerusalem. Y quiero imaginarme que cuando él está viendo el arca de Dios partirse, de repente él empieza a sentir como que alguien le estira la camiseta. I want to imagine that as he is seeing the ark of God leave his house, that he suddenly feels a tug on his shirt. Y que su hijo le dice: papá, ¿qué está pasando? And his son is telling him, Dad, what is happening? ¿Por qué se está llevando el arca de Dios? Why are they taking the ark of God?
Are you really going to allow them to take that which has restored our family, that which has blessed our house? Are you really going to allow the presence of God to leave us? ¿Vas a dejar que se lleven el arca de Dios? ¿Vas a dejar que se lleven aquello que ha bendecido a nuestra casa, aquello que ha unido a nuestra casa? ¿Realmente vas a dejar que el arca de Dios se la lleven? Are you really going to allow the ark of God to leave us? Y me imagino Obed-Edom diciéndole a su hijo: no te preocupes, el arca de Dios se la tienen que llevar a Jerusalén, porque ahí es donde pertenece. Tiene que estar ahí con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. And I want to imagine that Obed-Edom tells his son, do not worry, because they need to take the ark of God to Israel. The ark of God needs to be with the people of Israel. But you know what? If they're going to take the ark, then we're going to go wherever the ark goes. Obed-Edom le dice: ¿sabes qué? Si se tienen que llevar el arca, nosotros vamos a ir a donde está el arca de Dios. No vamos a dejar que aquello que ha transformado nuestras vidas se vaya y nosotros quedarnos con los brazos cruzados. We're not going to allow that which has transformed our lives to leave us and us just be sitting here with our arms crossed. Si ustedes tratan de buscar el nombre de Obed-Edom en las escrituras, difícilmente encontrarán lo que pasa con la vida de Obed-Edom. If you try to look for Obed-Edom's name in the scriptures, it's going to be hard for you to find what happens in the life of Obed-Edom. But if you go with me to 1 Chronicles chapter 26, and I'm about to conclude this message. Si van conmigo al libro de Primera de Crónicas capítulo 26, ya estoy a punto de concluir este mensaje. Primera de Crónicas capítulo 26, 1. 1 Chronicles chapter 26, verse 1. Dice la escritura: estas son las divisiones de los porteros. The scripture says these are the divisions of the gatekeepers. And then jump with me to verse 4 through 5. Vayan conmigo al versículo 4 y 5. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. These are the sons of Obed-Edom: Semaías the firstborn, Josabad the second, Joah the third, the fourth Sacar, the fifth Nathanael, the sixth Amiel, the seventh Issachar, the eighth Peultai, because God had blessed Obed-Edom. No sé si acabas de entender lo que leímos. I don't know if you understood what we just read. We started reading on verse 1 that it says these are the gatekeepers. Right here, the scripture is talking about the people that served in the house of God. En el versículo 1 leímos que decía: estos son los porteros. Estas eran personas que trabajaban en la casa de Dios. En otras palabras, lo que te estoy tratando de decir era que Obed-Edom decidió dejar todo atrás para ir
a estar donde la presencia de Dios estaba. What I'm trying to tell you is that Obed-Edom decided to leave everything behind and to go and be where the presence of God was. The scripture says that these are the divisions of the gatekeepers. La escritura dice que estas son las divisiones de los porteros. Estas eran personas que trabajaban en la casa de Dios. These were people that worked in the house of God. Y empieza a nombrar a Obed-Edom y a sus hijos. And it begins to name Obed-Edom and his sons. Fue tanta lo que Dios hizo en la presencia, en la vida de Obed-Edom, que esto causó que él dijera: ¿sabes qué? Dios me ha bendecido donde estoy, pero no me importan las bendiciones si la presencia de Dios no está conmigo. What I'm trying to tell you is that God's presence had done such an impact on Obed-Edom's life that even though God had blessed Obed-Edom where he was at, Obed-Edom said, you know what? God has blessed me in my house, but I don't want any blessings if I can't have the presence of God in my life. No quiero ninguna bendición si no puedo tener la presencia de Dios en mi vida. Obed-Edom tuvo que dejar todo atrás. Tuvo que dejar amistades. Tuvo que dejar su casa. Tuvo que dejar su trabajo para moverse a Jerusalén. Obed-Edom had to leave everything behind. He had to leave his friends. He had to leave his house. He had to leave his work. He had to leave all the old things in the past and go wherever the presence of God was. Porque él había decidido: yo y mi casa serviremos a Jehová. Because he had decided, as for me and my house, we will serve the Lord. Pueblo de Dios, pueden ponerse de pie si son tan amables. People of God, if you would be so kind as to stand to your feet. El rey David menciona en el Salmo 84:10: mejor es un día en tus atrios que 1000 en otro lugar. Escogería antes ser un portador en la casa de mi Dios que vivir una vida buena en las casas de los pecadores. David says in Psalms 84:10, a single day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live a good life in the homes of the wicked. En otras palabras, David está diciendo: escogería yo antes tomar decisiones como las que tomó Obed-Edom, de dejar las bendiciones atrás y seguir donde está la presencia de Dios. In other words, what David was saying, I would rather choose to make decisions like Obed-Edom made and leave the blessings behind as long as I can seek the presence of God. Home Church, I come with a message from the Lord today to tell you to treasure the presence of God. Don't look after the blessings. Don't be like other people and look after the blessings. Because as long as you have the presence of God in this house, everything that you do will prosper. Home Church, yo vengo con un mensaje de parte de Dios para decirles que atesoren la presencia de Dios. No busquen las bendiciones. No busquen las bendiciones como otras personas lo hacen. Busquen primeramente la presencia de Dios.
y todo lo demás vendrá por añadidura, sin que ustedes tengan que pedirlo. Simplemente deleítate en la presencia del Señor y van a ver cómo Dios va a extender. Este lugar no va a ser suficiente para contener lo que Dios va a hacer en esta casa. Just keep looking for the presence of God, and before you know it, this place is not going to be big enough to contain the blessings of God over this church. Pueblo de Dios, enamórate de la presencia de Dios. Enamórate. Quédate cautivado de la presencia de Dios. People of God, fall in love with the presence of God. Be captivated by the presence of God. Porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Because if you have God, you have everything you need. Pero si tienes todo en el mundo y no tienes a Dios, no tienes nada. But if you have everything in the world, but you don't have God, you don't have anything. I would like to open this altar for anyone who would like or is needing prayer. Quisiera abrir este altar para aquellos que necesiten oración. Yo creo en un Dios que todavía sigue haciendo milagros. I believe in a God who is still doing miracles to this day. Yo creo en un Dios que hasta el día de hoy hace sanidades. I believe in a God that to this day He's still healing people. Me faltaría tiempo para decirles todos los testimonios que yo he visto en mi vida. I wouldn't have enough time to tell you all of the testimonies of what God has done in my life. Mi papá, yo les mencionaba antes que él le hicieron cirugía y le quitaron 2 discos de su espalda. My dad, I mentioned earlier that he had surgery where they removed 2 discs from his back. Yo fui testigo de cómo los doctores le dijeron, Señor Jorge, usted, como le quitamos estos discos, usted no va a poder hacer ciertas cosas, no se va a poder mover de lado a lado, no va a poder amarrarse los zapatos, no va a poder correr, no va a poder hacer ciertas actividades. I was a witness to when the doctors told my dad, Mr. Trevino, we had to remove 2 of your discs. Therefore, you're not going to be able to do certain movements. You're not going to be able to move from side to side. You're not going to be able to tie your shoes. You're not going to be able to do certain activities because you're missing these 2 discs. Y con ese diagnóstico de los doctores, with that diagnostic from the doctors, all we could do was pray and believe for a miracle. Lo único que podíamos hacer era orar y pedirle a Dios por un milagro. Y el día de hoy, si ustedes vieran a mi papá, difícilmente creerían que él no tiene 2 discos en su espalda. Today, if you were to see my dad, you would hardly believe that he's missing 2 discs in his back. Because he's able to turn from side to side. He's able to tie his shoes. He's able to run. Él puede moverse de lado a lado. Él puede amarrarse los zapatos. Él puede correr y andar como una persona normal. Porque ese es el Dios que servimos. Because that is the God that we serve. Como les digo, we have seen the hand of God in our lives like no other. Pero es porque nuestras familias decidieron,
yo y mi casa serviremos a Jehová. But it's because our families decided that as for me and my house, we will serve the Lord. Y con esto los dejo, iglesia. Ahora no tenemos un arca del pacto que tenemos que cargar y tener cuidado cuando entremos a la presencia de Dios, porque la escritura dice que vengamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro para el día oportuno. Now we do not have a physical ark of the covenant that we have to carry or be careful before coming to the presence of God, because the scripture says, come boldly to the throne of grace to receive mercy for the day of need. Pueblo de Dios, ustedes son amados por Dios. People of God, you are beloved by God. The presence of God moves in this place like no other. La presencia de Dios se mueve en este lugar como en ningún otro lugar. Atesoren lo que tienen aquí. Treasure what you have here. El martes pasado que estábamos le pido a mis prayer partners nomás, a los que me faltan de este lado, que estén aquí por favor. El martes pasado que estábamos en Bethany House, había una muy bonita recepción del mensaje de salvación. Ya estuvimos sentados un ratito, so te voy a mantener de pie un segundo. Pero había una persona que estaba como burlándose del mensaje de Dios. When we were at the Bethany House last week, there was a good reception with the message of grace. There was just one person that was mocking what the church was doing. Y yo sentí que Dios me dijo, es la última oportunidad que le estoy dando a esta persona. And I felt God tell me, this is the last chance that I'm giving this man. So I changed my message from the message of grace to say, inevitably you're gonna face God face to face. That's inevitably. Y cambié mi mensaje de hablar de la gracia de Dios a decirle, inevitablemente, te guste o no, lo creas o no, vas a tener a Dios cara a cara. Ten mucho cuidado de rechazar a Dios. ¿Qué dijiste ahorita? La presencia de Dios se mueve aquí, ¿verdad? Sí, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, de que se mueve de la presencia de Dios. Te voy a decir algo con mucho respeto. Yo no soy nada fan de tenerle que decir o repetir a la iglesia, ven a este altar. Nada fan. No soy ese pastor y esta no es esa iglesia. La presencia de Dios sí se mueve en este lugar, pero tú necesitas que se mueva en tu casa. ¿Alguien me está escuchando? We're not this church, and I'm not this pastor. I feel the presence of God. I felt it throughout the whole service. The presence of God moves in this place, but it needs to move in your house. It needs to move in your office space. It needs to move in your business. It needs to move where se necesita mover a donde te mueves. Tienes razón. Ya no tenemos que perseguir el arca del pacto. Ahora la presencia de Dios puede caminar con nosotros, pero lo dejamos y la reservamos para el domingo. You are right. We don't have to chase the ark of the covenant where the presence of God is, but the presence of God can walk with us. But we leave it as a luxury for the weekend, and we don't allow the presence of God to move in our lives throughout the day. And now I'm making a second altar call for if someone wants to come to this place and say, I need to